हाय फ्रेंड्स देखंतु आज मु बनैछि पानी अखियार फ्राए पानी अखिया माछर फ्राए। एटा एते सुंदर देखा होउछि सेही परी बहुत टेस्ट निहाती घरे ट्राए करंतु। आ केमिति कली चलंतु देखिबा। एटी प्रथमे तो पानी अखिया माछ को मु एमती धोईकी आको हल्दी लुण गोळेई देथिले ऑलरेडी। एटी एबे हल्दी लुण गोळेई सला परे आमे गोटे कढ़ा रे तेल देकी भल भाबरे कढ़ा तले गरम ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ମାଛ ଭାଜି ଦବା। କାରଣ ଭଲସେ କଢା ଗରମ ହେଲେ ମାଛ ଭାଜିଲେ ତାର ମାଛ ଆଉ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତଳେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ମାନେ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ କଢାଟା ଗରମ ହେଲେ ହିଁ ଭଲ। ଏଇଭଳିଆ ମାଛକୁ ଅଧା ଦେଇଦବା ଆଉ ଅଧା ରଖିବା। एका संगे जदि देकी भाजी पारिबे तो भाजी देबे। आको भल भाबरे एपट सब करी भाजी दबा लाल पड़िया पर्यंत। देखंतु एपटे लाल हेई गलाई। आमे एबे कोन करबा ए भजा को बाहर कदा माछ भजा को एबे भल भाबरे भाजी हेई गलाई भलसे लाल हेई गलाई। गोटे जगह रु बाहर कर दबा। एबे टिके हेई नथिला सेति मु उल्टी की ताकू टिके रखी देली। आको एबे बाहर कर दबा। देखंतु भजा सब हेई गलाई माछ भजा हमर सब ऑलरेडी हेई गलाई। बे मसला प्रस्तुत करिया जहा पई मु नेछि टमाटर पियाज अदा रसुण। एठी मु टमाटर 3टा पूरा नेथिली कारण टिके पानी घा माछ आइसणा लागे सेति आमे टिके एठी खटा माने टिके भलो फ्लेवर पई टमाटर टा दबा। आ एठी गोटे पियाज छोटो पियाज टा नेथिली आ अदा किछि छोटो हाफ इंच आ रसुण 7-8टा नेथिली। एठी जीरा गोटे चामच देली। आको आमे बाटी दबा। गोटे सेई कढ़ा तेल देके आमे आगे 2 चामच तेल दबा। आमे टमाटर टा 3टा बे काटी देथिले सेई 3टा टमाटर दे दबा। टमाटर भल भाबर नरम हेई गले तापर मसला पकेबा। सेति आगे टमाटर टा को नरम हवा पई छाड दबा घोडेकी। देखंतु एखना 50% नरम हेई गलाई। एबे कोन करबा आमे भल भाबर ताको टिके दाबी देबा जेमिति कि टमाटर टा पूरा मेल्ट हेई जिवो। एबे आमे कोन करिया जो मसला बटाटा पूरा देई दबा एठी। देखंतु मसला टा एंती देई देले आकु कसिबा। एबे भल भाबरे मसला को कसिबा जेमिति ता तेल अंश उठिया पर्यंत माने अदा रसुण तो गैस माने जिबा पर्यंत कसिबा। हल्दी लुण एबे पकेई देबा। हल्दी आ मु पकेइले टी लंका गुंड लुण पकेई नथिली लेट रे पकेइबी। टिके हल्दी लुण पकेई के आगे कसिबा। आकु निहाती 15 मिनिट कसिबे। टमाटर सह मसला पूरा कसी ही जो जेमिति कि बहुत माने तेल छाड़ी जीवो पानी अंश पूरा मरी जीवो टमाटर रे सेति पई भल्ला भाबरे 15 मिनिट निहाती आमे कसिबा। एठी आमे कोन करिया ना कस्तूरी मेथी मु नेथिली गोटे चामच पूरा फुल चामच कस्तूरी मेथी देबे। कस्तूरी मेथी देले ए आरो टेस्ट आउरी बढ़ेई दिए माछ फ्राई टेस्ट को भल भाबरे। देखंतु ए भला भाबरे 10-15 मिनिट तक भल भाबरे कसिया। तापर आमे जो भजा माछ को मु देई देली आधेरे हमर जति तरकारी दरकार मु सेही हिसाब रे माछटा देली। आपण यदि चाहे सब देई परिबे। एति मु देई के सेही थरे आमे कसिबा। एमिति करिया द्वारा आरो टेस्ट टा भी अलगा आसीबो निहाती अलगा आसीबो। आपण माने थरे ट्राई करके देखिबे। आरो कप पानी टिके दबा काना लागी जाय पारे मसला। एबे देकी ताकू कसिबा। किछि भी भांगीबनी माछ केबे भी भांगीबनी भलिया भल भाबरे यदि भाजी थिबे माछ केबे भांगीबनी। देखंतु ए भला कसी हेले आमे फ्राई करिया मु कहिदिली सेतमे एति पानी दबा आउ गोटे कप दबा माने 2 कप मु पानी देली। छोटो कप रे कप पानी देछि ना सेति पई फ्राई करिया।
ଯଦି 2 କପ୍ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ କପ୍ ଦେଇଥିଲି, ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ କପ୍ ନେବେ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଦେଇପାରିବେ। ଆକୁ ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦବ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଠି ଦହି 2 ଚାମଚ ଦହି ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟିକି ରଖିଥିବେ ଦେଇଦେବେ ଏଠି। ଦହି ଦେଲେ ପାଣିଆଖିଆ ମାଛର ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ବଦଳେଇ ଦବ। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା ଫ୍ରାଏରେ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ନ କହିଲେ ବଳ। କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଖଟାପଣ ବି ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ରାଗପଣ ଆସିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦବା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇନଥିଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି। ଏଠି ମୁଁ ପୁରାପୁରି 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଫୁଟି ଆଇଲାଣି। ଏବେ କଣ କରିବା, ଏପଟ ସେପଟ କରିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜମା ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇନି, ଫ୍ରାଏ କରିବି କହିଥିଲି। ଫ୍ରାଏ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ। ଏବେ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଖାଲିରେ, ଏବେ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦବା 10 ମିନିଟ୍। ହେଇ ଆଇଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇ ଆଇଲାଣି ଆମର ପାଣିଆଖିଆ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଭଲସେ। ଏବେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ଗ୍ରେଭି ଅଂଶ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ କିଛି ବି ପକେଇନି, ନା ଚିକେନ ମସଲା ନା କିଛି କଲର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର ବି ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ କଣ କରିବା, 1 ଚାମଚ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ନବା। ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଫୁଲ୍ 1 ଚାମଚ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଦେଖ ଦେଇଦେଲେ ଆକୁ ମୁଁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଲି। ଏବେ ହେଇଗଲା ଆମର ପାଣିଆଖିଆ ମାଛର ଫ୍ରାଏ। ଆଉ ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ